গুড মর্নিং এভরিওয়ান। দেখো কি কুয়াশা পড়েছে। এখন কয়টা বাজে? 7:18। এই কুয়াশাটা আমি আজকে প্রথমবার দেখেছি। এই গরমের মধ্যেও কুয়াশা পড়ছে এখানে চেন্নাইতে। দেখো জানি না বোঝা যাচ্ছে কিনা না, কিন্তু দেখো সূর্য উঠে গেছে, তারপরেও কুয়াশা রয়েছে চারিদিকে। আর এদিকে বেবি উঠে গেছে সকাল সকাল। क्या हुआ आंटी, सुबह सुबह आप मेरे वीडियो पर आ गए? अच्छा हुआ। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग मम्मी। हाँ गुड मॉर्निंग। अभी देखो मैं सुबह सुबह उठे ना, तो इसको क्या बोलते हैं? वाइट वाइट, इसको क्या बोलते हैं? नीला। क्या? नीला। नीला? तमिल में तमिल में नीला। नीला बोलते कुआशा को। हम लोग कुआशा बोलते।